Alo. Ko rea tu ki he igno pere ki mea mai ki ho mea anga pea mo hoa mo katak pas mai o taitari fia o tau e langi ho tau aho o tu taheni a lotu I whakano pea pehe ki a ropini o pas I toi pas mai mau Mukadaki o mea hifoa. Whatulo atu Igno Pere he kia talawhikau a mohi kono tō makarisingia kau puke whainga maari e koe ni ke u tongia whatongia koe ni no whawhiloa ki tau tolu ai kāinga kotoa mi he kerea maka o tau walolo I he malumalu e whare koe ni ke whai ahano maalari koe aho na tau whakamohi me I ulu koe aho whilongaki a whamiri mo e whiohi a kāinga koe ia ko kore he kai tau toi whakaloloa ko kore ki he whaiwhekau te tataki tau tolu he lotu e hoa koe ni whaiwhekau lute pore tu hoko ke ne kātaki mai o mea mai ki o lungani pea ki mu ai e whai ai polokalama ko e tau whakapapa ki he whanua o tau whetau tu iai e whai ai he tangata wātu upe koeni ko Sean Mokan ke kamata kia e tau whatongia he ahoni pea ko kore ke tau mui ai pe he polokalama. So may I ask Sean Mokan to call the respect for the land that we are cater on. Unfortunately, an invitation was extended to the first Indigenous MP of Australia, Linda Burney, but Parliament has got a very important vote before it this week and she couldn't make it, so she extends her apologies. So ironically, it falls to someone who was born in Ireland to give the welcome to country pretty much. So, my Lord and my Lady, if I may, we meet on the people called the Darwell Nation. This is their land. It extends from the waters of Botany Bay to Camden, to the Hawkesbury and to the south of Nowra. We acknowledge the traditional owners of this land and we pay respects to their elders past and present. Thank you. Mahalo. Kore atu ke tau hoko e polokalama, himi uraki, ka taki mai a Erisiva, pia hoko e tau lotu kamata, us whakaonga tani nai e he isope malolo, amanaki tui tawake, pia resoni ua ko haine, moala, pia mo mareti, mapapalangi, pia tau hoko atu e whatatau ki polokalama, mo tau whakawhatongia ki ka taki, e kai ki utoi whakaonga atu, pia ka tau whakakato e whatongia lotu e hawani malo. Mata kita udah, okay. Forforahi mereka mata ke, ngau he fini, ono hongful, ono dah fahimi, mau mereka kita hiba. Kiko ofa au, mau analolot. Pea ngalo i whoki ai, ngahia ngahia,
Pea kua ke ufi ufi. Iku kovi kotoa pe. Tôi hoài Oi tata o sisu, oi mafufuluanga, o kukarangai kina, oi maangai, e ata ina, ki mama ni katope. Kau sepehin, ika perista. Apa we hapo, apa we ngaruh ifua, ingai piaula, amor ya te am, ai ngai tokon, ai mau pe kutui, etamai kia te ko. Vai Roxila. Tô indo ver aí. Você vê se fala assim. E vai Roxila. Đây. Ie vai hong sin, pe vai moilot. E pau he taulan, aku lau mari hon. Pe awangoyo ilo, ai ofata ngata.
si whanonga ngau whai, koe whanonga whai pēne tō, e pia mai oi. Kai whaktai, koe whanonga pa mai a whiana. Ia ka maa. Ania pia. E ke mau hanga ko hiki aku, ai ko hiki a Australia, a Honesea, ka maa ka pēne. Ia mai whai oi whotu tuku e ah koe. Koe aha o whakistoria. Ke maulawa mai ni New Zealand, te ke Amerika, ke Amutona whaki. Koe mau inga ia, koe manatu ofa, koe manatu merie, ke ai kui, ka manga maria, na makumpai. Koe mau no tua ke tāwa, mai inga. Koe kai mea tua ke nau whamakau, ke nau whanonga ka mua whio. E ia kukuna ia. E ke mau lotua. Ai polo kalama ai honi. Ala ofu. Ho mai ho lama lie. Ho ke loma. Ke mai loma. Ko ia ke mau moi ke tāwhea ke lama lie a whiona he mau whiohi. Ka kuni whamawhana ki ma tolu. Te whalakahi ki ma tolu. I whakini a e whia. Kua mau. Kua tika te koe. Ai wholofola. Ko ke tuku te whai aki. A honau tataki. Mun whalanga heki. Koe kātānu e te koe te mau korea. Panyang. Ko mai e a whianga. Ko ia, ka lava ke mau mo. Ko wholofola mai ki a kia, a aku ke a koe. Ko a mahi, mau mo iatu ki ma tolu ko toa me, ka mai ngau e ano e whii, ka mahi ngahi whawhiwhia. Ka waki mai ko toa me ki ma tolu ka mai whii anani, ma roto koreni, e waka sisi kalaisi ko alo, ka ma whanga. Ene.
Ka ilo ni ngahi na we. Ni ngahi Fatima. Kiba kihende afyo. Taha ape kihende afyo. Kalau loto kihende ngahi na we skalfo. Pore ihono huasa tahan. Que fia el loto. Ha tumi que es Jehová. Uhu que es Jehová. Ono fumo. Pumi ki hono fotu ma. O vai tutu. Ana tu viene ngai mea sana fo. One sai. Ene ngai fala ilonga. Ngai fala mau one puapi. Kibo tolu koi hako e fala me. Ene tamayo eki. Ai fana wa se ko pe. Ane fi. Nataya kola. Lama tol of the fight up again I o tua mas mafi a ene ko. No one elang ko tanto Rico nawe mo deo iba haya ya mati ba tahaman besta hafa desplua di dia tahafa berpehe kalian perfeitula a koia na e punu atu atawa kopia sisu mona pehe ko hai nai elahi ile kule ana ohema yani uyane hata masiki one tukuya yona loto lotona one pehe wawe wotalat kabawe ikai de mobilin o hoko o hane betama de ikai ampito de boku de kule ana pena Oia, ilonga aia tene whakabai ia o hane koe tana ko endi oia ia o lahi te ana o hebai. Te kai hataha o kune tari ka tamasi ki peheni e toko taha koe kuhi o hoku hingoa o kune tari ka. Te kai hatangata Ele whakatukia hataha si tamai ini o kutui kia te au. E ori ane e tangata koia o ne tatau o hafu makawhare ke tatau hafu makawhare i hono kia o lo maki i he moana hauhau. Oia we a mamani koe hui koe ngahi tuaki tukia ana he kua pau ke hoko a ngahi kukia ana ka oia we a tangata oia aia o hoko a tukia ana pe oku whakatukia pe ka oka whakatukia i koe e honima pe koho ba e usi te arikakia o kumutu hua ane e ke a i he mohui I he mo ui ni mataha mo ba e taha. I he ri koe ni maua pe ba e ua i awita e nata. Te ka oku whakatukia koe e ho mata a pe ia o ni akia. Kumutu hua ane hawa matataha I he mo ui I honori mataua I aki ko he. Makai, ke oa te mo whakasi ka kai ka taha. Ahi ngai mo. A mo tala. Na tau a me lo I ke laki. Na whakte au na pe. Ke e kamai ko ke ta. Ke koha a whanakama a tangata. Ke whakamo ui. Aia na e mole. Kaya ko mo koa. Kane mau
e hatangata hasipi e te au mea hei hanauta i kai e ne tuku a toko hive i wā ma i e mo o ngā ka ke alu ke kuli aia kohe mea kakau e whai mea ne ilo ia wawe o konta atu wane ane e ne fie fia ia hipa mo fulu mahipa nga e kai i e voi sipi ko ia behe o pikai o tutuuni au ho tamai o piheba ni e more ha o taha i whanga sipi nga tanga ia ko fola la ko tapo e o Ora hivi ono ua il felora fa ki como ni mangea ngono fuma fitu e ni ma ngono fitu se ko ha mai ko masanbe o gloto io fata rofa Ikai ha kusi oke hanga kia koepe.
Lord Tivano, Kama Robin, Lady Robin Ho. Tivano. Patapuatu, Yatorafi, Eka Paula, Fanau, Kamakuna, I know it. Patapuatu dia tal kau among perkon detik yang makarismia dan wifi ang kakle. Patapuatu dia lanai di kamalolo kamahata laik. Ofado lawatu tengah mas kola. Oi, kaya maka dan mau main selatan. Ersil, kau aku motor tapi mau lama main kita kau mana ya apa? Petapa kisah, komiti anislah, kawan, apa komiti? Petapa di an kami komite nasional nakin kepopo ngaulah mau kamatai Australia apa kalau ke ufan ngafatan ufan lawan jadi motor tetapi mau mai apa ni kita kau na malai dan bermaklumat banyak. Kata apa kita di kantor, ay patunya ko mo ke umos di patunya isatay. Pag famaloan ke komiti ihono ya di patunya. O kano patunya pa nakmapeta ito naki yang bebel tua, kau ha, dia mafama obat yang baik nombere, agama, ya hon. Kau yang mau biar sami fakta ya, biar sami fakta ya, apa ni? Kita follow nama ya. Hari kau tu kita mana off, kita mana pilih. Ngakui mengakatu ayah nak fai ke tonu dia nak totak dia tahu tu ayah dia minta ayah kau kalau kita fono apa kita apa Facebook kalau kau gimana como me ana igual que todavía pues estoy o no hay todavía no pues si pau está heaven kita todo there is no need for me to preach. I'm just here to share with you what God has given me. Well, before I go on, I have to say that I have a theme. And my theme is journey. Journey with the face of God. But when I go on, I have asked his army, kita forlonga. Kita forlonga, dia kita kumi. Fortunga or sihora or owetu. That is the message for us. Kita kumi in fortunga or sihora or owetu. Namo forlonga by doing no lawa or sami. That is the message for us all today. Kalau kita pergi tak kita tahu, kita tak tahu ni forlonga apa tu. If for no one, I find it high still. I for us how Moses. May he lot of bow, tala amoy, maunga holiday.
Moses toko ho topa e ko poto ki tupai ko keleta fekata tauna ave ke sisiwa e ne ata ke no ha isleri ke no ai tala for ai captain tawa isleri sisiwa vete Josu e ko kele o ke tupai Kaina, that is the first message for us today. Fema ke vete ho tau su, e tau fi fa mo le ak. E tau fi ka ak. Tau fa ye de ko ya ka ata ho tau loto. Ke tau ta le fo la ak. Mak oya, kapal kah mel ke kau iai, tak kaya kau sisu neto mak. Kapal ke tu ke lo, kau ke kau iai tak yang mela, tomu apa boleh boleh. Hei kau uhi, itu kenapa ini orang ke boleh boleh kau. That is the first message for us today. Habis. Kau boleh mole, kau hai nak hang apa dai, kau hai nak mah ya di kau yang kau nak doa. We are challenged today. Forgive each other. Kau beri kau, lo tak beri kau faham kau faham nama. Kalau ada orang di Amerika kena mah di Hawaii. Tại vì này cái tóc quay vào bàn của mình bị giặc và bộ leo lên rồi thì quay vào đèn cho mà leo leo ăn người ta thấy cũng phải là ăn rồi phải gì anh ấy không sao một phiêu nổi phải gì anh ấy là của đi lòi bê đồ ông hạ về mà nuôi là phải ăn thì rồi mà nuôi bắt người tổ ta hay ăn là anh nào về Kalau ini dia phải tangan. Ose ahon ni mo ke maya mo ati totomi ko ya ke ma amai dia dia ma ke lani. Kalau sa papa lani dah dihe. I dig the whole day. Trees painting so that you will be clear to me and clear to the sky. Orang tu kai nama tu, cuma kita clear. Hanya tu kami ayam, tapi kita selang lagi. Clear pe, ada di lobi ni, kalau tiga no, dia clear. Hanya pe kamu tahu mai kau nak, kamu favorite de aki. Kai how di tahu kau hai aku. Clear to your neighbor, clear to your brother or sister, and clear to the sky. Ini ada juga. Fakta ini. Dan kita orang Moses ke folk, karena kita hobi Moses kau hai. Kau kawan kita kaya sendiri panau be, mai kau ada ni kau. Kau ini tanya ai orang tua. Kau ini. From boy, okai ke fuma CFO. I'm on your Moses. But I know some of you will question. Kau hai film dua malangan. Karena kau es hoba. Kiblau mai kita malam merah. Hawa telefon mana? Kita pulang. Dengan PKK has jadi kau yang betul mui mai afero pamerintah tahu.
Imo abai tak kurula mana now figure what happened? God told Moses, "Lea kaisli, motu peo mamata." Heta ahoni tawa saw ama motu. Kaya ko ki motu lu te motu no be. Fakta ke. But tawa sia kadang wa when ko ya ko lo to lah. I go me down Australia. In our hanga guest hall. And I don't be not all my mata than my head. And the Lord did everything. But for I see over, but mata de mo seal guy happening. I fell on my pies with a can't be more to a seal guy at that. Fakta, come out of my way. Also, no fuck you if go home blue and to a one. And I will follow us how a holiday denti, the hickey for no nice day. For the woman, if you know I can. Like the obey more sense, a door. For higher animal, and that's where comes our theme. When I heavy a dragon Moses. Có hốc của phô tụi á yêu ngồi ba tụi hay về ốc cái tàu đó luôn em xa mẹ ahmi tàu này cái tàu cung không cái sao bảo vậy tụi mẹ ở bên cái phai hôm nay cái tàu bò này hồi cái tàu pha nào tàu mà cái cung nè họ mong ngao về đây họ mong ba mai à họ mong coi à cậu ya coi đó là họ mong cũng bị chết sao là họ vậy tụ pháp tại cái kia này to phô lại ô loan phá to hiểu bao nhiêu ô pha áo hàm cả cái bởi mà xí vào photo, bộ cái pha tare thì ai photo, cái thì pha tare thì áo coi, thì họ tao là cái theo, bộ cái pha nào thì ai lao là xí vào bác, thì pha cái nào thì áo photo thì họ pha nào, pha tu, cái là get up and read your Bible, that is the basics. Kita mau ifat Kristian. Tàu trail hay for lại đi, tôi ya cái tàu quân này nó mà. Photo coi apasia yang si homa coi ya photo, coi after me coi Iloria. Of challenge kita how ni orang tong sai be. Kalau coi for lại coi đi, coi cái phát nó en lao aspa. Tiền phát nó là lúc giờ không có phát tao ốp phải mắc tại tao phát nào don't do it thì mắc rồi thì tao phát cái gì còn ra ốp bia thì phô tu nào xíu họ qua cái bia xíu xíu à nằm một lời bên này cái yak của mà xíu xíu phụ nói ta là phát cái này anh ăn cái cam này ta là ở qua cái xíu xíu à hangé que Moses e pehe que te coi que tu que lo top on tu can can that's a challenge for us get up stand strong and be courageous whatever you do over cái maho ita be tu ni mangai la na wa e Moses que se vanity over the gap in the eye, get on the town with the Kake, Fakala Loto, Yay, Aho, them with home. Hane, the Fala Loto, I back. The Fala Loto, hit up 18. The Fala Loto, allow us to go back. Have one woman on top, take a talking dog, come on. Get fight, take a door. Ôi ngang kia của tôi cái nào và đây cái tôi cái món nông kia thì biết ở cái phố vậy về thì cái phải có được con thôi
Matu. Kaya ko famaloa. Famaloa. Ang kalau aku yang tahu filoi, kita tahu noa. Ini aku yang ofirma kita tahu noa. Back to the basics. Kaya kita yang basic dia. Hanya bego basics ko I coaching ngai ang pulu. Famol mo kaya kita ang pulu. Namun tolong ya. We have got to be back to the basics. Hapon pulu kema. We can do it through the Bible. Apa fitai yang lain pui mengai batu. Ayah nanau kilo, ayah menaga Paula nefai kali dia. Oma datang halak botol. Tanai hai wala usia botol. God cannot be mocked. You can mock your spouse. Children, you can mock your parents. But no one can mock God. Hey, long na be mea to tangata ko ye de ni tu fo. Kapag ke to loi de ke loi. Kapag ke to ta o fa de ke ta o fa. Big challenge for us today. Hey, ko ya to no kakano, ku neu tu me no kakano au ha. Kako ya mito lau mari de nếu từ nó lau mari ai có ita challenge not for only me in a noble, it's for all of us. Kaya maka kama laisa ito hisione yung kamatakan na yan for dan nanti awal pertama berdoa dan berdoa for fambe kita harus yakin kalau lahir tabungan ensure me in Christ for how be sisu nay kamana Female kamana tuh kita ufrau na dama sisu tak pakai topion mau and for my mama you can't find any bright light anywhere. Christ alone. I am the bread of life. Con với mama con với mama. You can go through Christ for every opportunity in life. For we were hard, but only that one way. No one can come to God except through me. Tao ilo pe ngai to o ma fe ma we si su. Tao mui ya. Ai ko mẹ be ya. Tao ta hai. Vào về of everybody. But we are all here as branches of the line. Còn talamai sisu kaya haba e motu kami no defito of kai fuai. Let's rise up. Stick to the line. Go here, tap the mind. Allow money or one. Ako no malo himo no ini kita ufaka kakato aki ay vyoki ay paima ya ko ni forma pagka kiti ofirma kita foki ya hosea da mo ni forma mai akato fai homodo carry on sowing the seed. Phải không to cái tục cái mà thôi phải không tục thì họ mới offer cái mà không to mà có thọ hay có tay cái tao cố bị cái họ nghe có cái đình à hỏi tao cố bị cái họ mà cái ở cái họ của mày offer mà nhau đi
ma ai kai ngā mātu o tōti. I Australia, i New Zealand, i Tonga, i Amerika, o wherever, o piai hakai ngā mātu. Te mao pe ke whakahopa ke te ngā tōru. Te mao, ke tau tōru. Ke tau tōru. Ke koe taimi ke tau kumi ke se hoa. Ka ua ke hopo mai o whakaomare mai. Ma ke tau tōru. Whakamu pe i kai ngā. Nai te kau ke kau a kongo tatare pe Jerusalema. Ka ua ke hopo ni ko ana mare mai. Koe whakau whaosia. We need to receive the Holy Spirit. E kau hite tātou mau mālo hiai. E te tau hau o kau whamaoni. O kalaisi. O i kai ngata pe i Jerusalem, ka i Judea o Samaria, i o aku ki ngatanga mamali. Where are you now? We are all over the place. O challenge ki tātou. Ke tau hoko ka kau whamaoni ko e whiwhine a mai tangata i whanua. Pai pere maka, e mui lai soat. Ke whamahino o ku toka ho maulo tō ai ofa whakautua, ai ofa nei tanmaki he mākui ka mai mahi mani. O ofa tu ke te ngotoro mai whatawang. Whatawang ki tau tāra ka tō la marie hoko i tau ngāt mo'i. Ke uloa, ke māmangi ai hawhahinga nau ke nofai hoki. Me a te kū ke tau whapapau ia honi. Ko toki ho tau mua, toki mai mo'i. Ko ofa ngai ai. O whatawangi ke laumaria e ki ke tau whanonga ke tau kumi ke whotunga o sihogang o kowetu ke huawhai mai alo ke laumari mai mai. Amen. Ora hei e whakaoti aki ke tau lotu. Koe him, kua ngea tō no funu mā whā. Ua tō whā, o mea hake ke tau hima. Iwa ke e i rahi ko ti hoa ia, iwa ka whakawhitai, e ene o whā. Amen.
laki ini kita waktu untuk memafi kalau kamai jangan kamai di forma itu mafi orang mau ya top mau forma Afrika ya Afrika lahi kalau mau ini ke forma Afrika lagi mau famaro waktu ai phải mà đi và mai ai cảm quan thì mọi phương ngoại và một số mà phải bay là mai mà phương một qua mà có phương nó một mà đi mà ngáo yên để là phim rồi phải mà bà đi mà nó off nhiều màu mai quan nhiều màu pha màu lo nó to không mà ngon rồi em phải làm coi như bộ pha có cái mà rồi bỏ cả lăng để màu đi cái pha có em phải màu pha ha cái tua màu ngồi vậy nó có màu pha ngon đi màu ngồi ở màu pha màu ngồi ở lăng mà đi mà ăn mà bộ làm mà hôm nay nhà này phô là màu phần ngon được cao tầm ấy cao năng một cái vị một ban thì không phải số đi cái nào cũng có cái áo cái gì mà đó rồi mai mà hàng cái yêu có đẹp mà đó họ làm mà đi phép ngomong mau mui longa ngai bolo kalam o teu e ko ti ke fa ha ko ja ko ni ke ma ko ba ki ai ke ta ta ke ma ko ma fio e milino no fio fo fan e ko e alama mau fa no mo e mau fe fa mo moria e mau mo i alama e mafia di poco di fifty fuji. Tapi kita mau tahu dengan proklama di mafia di fuji. Jika yang memamak kalau di mau foto isi villa, nggak mau lama minyak mau masuk. Kalau mau bikin mau fifty yang beda. Kalau yang mau pakai formal pakai kilang mari. Hoi no pere di bahano oma ho fanga na ya yo ma ma ye fe ni ma o ore ata pa ma ke ti na wa oi na fa na fa to ni ma ma yo na ma kana to be ko to wa ma ba ni ai ka be ko ma o fu ma wa ma kami nak makin tahu kena lot famon apa yang bikin namuwi koya mafia kena tu koya koya view ke mesko ni koya teman-teman tu faus lawan ke tumania tahu ia tak faham atau lama fokakan dengan fotonya banyak lama Afrika. Orang yang terbuat makai dari batu atau ke mana mana ini. Kami kena dimatur mau fiok begini fiok. Kami kena dimatur memang mau ke orang mati. Lama mana off kalau apa mau orang di masyarakat. Tawadah, nah, kalau kalama dengan buat buku atau ini, kalau kita contohnya yang mau buat bahwa kedua punya teman, bahwa mereka pakai mafana buku, kenal makmum kita
support. May yung mga talang fuo. Natalian niya na ang gawang kating natulog. Alaw na fahangan fino. Mawina. Inamuwi mo fasyo. Mga kamay, mga pareha lama niya. Ifeok mo magtolo po. Mamau fefia, mamau pouco repolvo ali, agora as bois de matou, mamau mamau na picaca, e mau tefio mamau vai falar, mau fifa hai para falar, e a ficar, agora tu mau falar, agora tu mau falar um monte, eu vou falar pedaço de suas, Malo que me cau, onde pode pouco que toa a falar mais, ao inacia e o ano. Ora vai falar um pouco e falar parte de todo, aí tu uni a lá, e tu vai me cau também aí, e a tu fio a pé tá o a tomar a ficar assim. O tui kata hini ma me whahino ka tina pere le whatonga. Le whatonga, hini ma ia o te lege mahino ki le whatonga. Oh, that's your own fault. You have to speak in Tonga. So we thank you to Reverend Lute Oletuhoko for the biblical message that she shared with us tonight. I hope we all learn from what she said and we all can witness for His divine love and grace. Just reminding us that this venue, they have a rule and regulation, and it's normal to get all venue around in Sydney. First of all, it's not allowed to smoke inside here. It's a smoking area outside. You all understand, especially those who smoke. So break and walk just only take a few steps outside and ensure you are smoking there. And we thank you to the management and the staff of Western Taika League Club for allowing us to use your venue. And we hope this is not the last. This will be the beginning of your hospitality to all of us, and especially in our coming function, maybe next year and continuing on. Also, we have some security around here. If you have any problem, they are here to help us, not to scare you. So ask them for help in anything that you want during our celebration here. So, we're from another big at the Kato, we're program poni o tonga heli a paula moi o live stream at the program. So we have a live stream being a guy a paula moi. O tui be mai ko fo be ka kato. O taonga ko to pe hen ka mo I fala ko to pe e si o ka no mai guy ka kai ba ka tau pe. O America o si Pau ke loto mamahi, asi fai tā, si o kātoa mai ka kaia, o tonga tai whiwhia ke loto mamahi koe. O ia, whamanata pē, ai tau whiwhia I he whakaapa, o Merino, e live stream, e tau whakaapa e kōni. O tau whiwhia ke kaitari me tāmea rea koe ni e kōni, me tāmea rea e whai tau whakawhiwhia, me tau mai ngā o te wapē, tau whakauke o koe. O ia hei o te whamoroa, o kore heni, e sea, e Palestinian Committee ngāwe, koe si homo komiti ngāwe, e komiti wāko I sene, sinea I tui tapau ki purego, ki kātaki mai o
mea mai, whai, ea kai tāi, kata ki paspasi mai, stere ki tina motu. Malo puto, Sosifa, ai, o kwa fili, ibu hau kada sekabia wa kapuheni ki, o fadelia, koe nope mene afio, roki koe noka maa. Tabe foi na buga ki motor pa kufema, pole ke ki hanga o ki kwatu ai ma ki ko mi mai ai, ke mo me ngai ki ai, koe ka ko mi ki no tonga, ko mo le ba mai ko nga ai le ka ko kalma ko si kari mai kai nga ko be ka ko mi no tonga ko na Australia ko mo di lama mai kita bawa bawa kita tahu polo kalama tari mai kai na kita tahu lain deh aku kata kau komiti formal dan mui mai ne komiti anusila ya pokoknya kita kene hang au ipe komiti anusila apa be tahu Fatongia. Komiti Australia pe muy mai komiti anusila pe komiti atonga me pa o fai Fatongia mai ni no fo pe ko hena mau i robe Fatongia. Nusila komemore Amore, Dio. Lain deh mai for Nusila kata ke orang manusia sai de tahu kamata kami komite Australia pe ketua Palestina Sosifa final pe koya MC in Fatongia o Fiafconi mo pasima ko fika wa ko unga ni lufi aya ko tahu pa mai komite o Australia o pasipasi mai. Coba aku fikir. Komiti di Australia, e poi ho fatto saya ai komiti. E karena dari upaya pemahaman komiti, poi ho montawa, ho shono punya, nama oleh kita komiti di Australia, che dopo parlare con komiti Australia. E karena dari nama macam malu, kado atau kado apa ni, saya sendi di mana pengamor itu, pas guys. Koe tau se fine ko ia mame ko mai Nusila ta mo ko ai Australia. Mama rola dia. Itu bodoh. Mau pas-pas lagi. Sepiuta pensin o secretaria komiti. Otoi. Orang Europea sepiuta pas-pas magian. Ari ofa, tahaya kau popola ya komiti,
pe ko me fa fi e iheni pe o ko ke ka siasi ko ka o ai ka ke puli ko ta ko ni fa fa to kia kai tari o fa was pas mai kia ko le teka ko e tai ka tu ki moa e ma ko miti ko le ate ke Facebook a e ka le teka o pas mai kia ko o pe sol ko tahe ka po na si ai mau pe fiasi ai fakataha pe na ole al to lahi mau pe ke fai fatoia fa ko ka fe fi no to ma lo to lele mo la mari lele ko pe sol ko pas mai ai na uli ba uta ko mau ki fe fi de me wa tu ka ko mo le atuia ye le ofa na ke kai na ke famalo ke ono hoa ai tari lele ai oingi ale po yo na pi mo ha fu ai whakalau no ana fai ale po I whatongia na uri whakauta ko kore atu ka kereti ke nea mua o whahoka ai po miti anu sila ki mua ke hu whakahoka whatongia koe ni kore peke ki lain taha koe a Australia a New Zealand ki mo please take a shortcut like this. We all faced here. Move Nancy. Yeah, that's the one. Yeah. All line out. Oh, yes, son. Kimunye fana e ifakakata fatamia ko emi. Ko fialonto peke pa fanga mari ko enke fahokwa to timu ya New Zealand. Na kamata timu ya New Zealand e kamata ana peo e mahalo kamhaina penge familia. Na kaya palani ya kifanya apeheni na ikaja Facebook ane ko kolepeka kan hawa tala noa na hoko maga tia asi Facebook o faya ba tute be a faya u imai ke faya fakata be a fakahoko ya amena tutamaki na hawa na hawa ta wewa itonga be a ko mau sea motu ai me ba tu ta we me lima ke homofolo amena tutamaki Pea whaiwa na whirio e tewe wau tūtei, na tala ke whaitu ke ma whakataha ki ai pea hea e whaitekau koe ni, I kai ke ni iro ai whaitu o. Aia koe whakatūtu o, ke awe a hea ka mau whire matora a lute pore, e hoko ia koe mau tatu e tau ni. Pas ka a lute pore. Kai sea ia o e komiti wau tū a Nusila i Aotearoa. Pea toi tokon pe kia ia whaifkau amanatu tawake, koe tokon pe ia ki he sea men o e ta wafu ta fitu pe paspas mai kia. Koe angi ko lakanga e koe ni na e kai ia na amanati, e whai e whakotua lakanga koe ni. Ka whakotua mai pehe sea, o ne pehe mai, ma whakotua ata ke ren ke hoko ia koe ani, o e komiti wau tuo. Pea tari mai he whakataha ia, o katang pepe anya ke nia pe kayo ne pure kato pe komiti. Ko pas mai ka keren ko maloro. Pea ko tine mo tua ko na tokoni ki ai na ka ha malfiri. Foi pore pe anes fi u ke tokon mai ka tea. Pas mai anes. Pea ko sikeri tari ko nyo komiti na fili pe ai a ko na e kamata e mau ki koropu. Na e firia ko matia herotu talamai ka mauoa ke kikolo koe ko uno hapai mamau ma kono koe no pe tamai koe no pe atokon pe kiai a Luisa Adea Luisa paspas na ka Luisa ko ofeti meia o amana kuitawaki kabatau paanga ko Catalina Whangafua alaunga koe ni tawakeo kai kau Pea tokoni ki ai a aneta whanua ka tō mui mai a te arere ko kore pe kono anti koe ka pe nina whanua ke ni lava mai o whakakate whatomia koe ni Pea koe maupuna ke na e hange koe
whakalea nei whai ki he 8 no pere. Wa ki motu ai di na mahau pe moi a pe nei Nusira. O hange ko lau, ne hing whanua me tonga. No fo Nusira tawe ton wha. O ni toki fua whola we ni ngawe ne passporti. O hoko mai kai ke alo whola mi tonga o mi mo family. Ka hawe au to mo whola mi Australia. Mau ene visa tai whamata. Ka ko hoko ia ka tamata i whanua ia. O tui waka no i wautu. O pas mai ia ko pani. Pea ka koni pe kia ke muna ke ko wheto ai ke break. Oi, pas mai ia. O mau ka o whala kia tu no pere. Te he kia tahiki ko Robini. O mau ki whatawhia pēni ke mau kuku ni ma pē. O tai whekau kia te koe, yo wha mea ake ke kiwi. Ka kua mau tōno no, mau ngata ngai, tua o whai ia. Malo. Malo apito tau ilai na ke ka tau kawan tau kuno. Malo apito. Te ufa ni mai ko fata posi mata ni nai ka e o kata kile mata no ko e ko ai no lo ai ta te ka watu I ke fai fatongia te ki fei tueta kana tala mai ai ke mau ko ko ki faka o faka mau e fa ki tari fe hui na fai ki fei tu ako ura ki fei hui o hai lele ta ene ta o lunga ko kai nga baba u po kai nga pai e lau talai le ba he fefile na ule is ula ki tari koe pe o talange o kai te ata ke ula ki tari mai kai ta ko maka pe me te koe pe o talange na ki fai fatongi ai baba ki tai o si o ke ta o lunga o baba u fo pe ako ikana tape ka he mea fo fai ta longa ko au o no teki ko foi fasi e tai foi fasi ko ta me o ko he pe no fai nga teki pe ton o ha pai ka pe he mai ko ke puna ki mua puna na do ki mui ako ai pe hono o hinga pe ako kore fa kore ke kai nga ko ya he mau e ke feui ako ta ko tau kai nga fo ya pai ko ai pe ku ki ko ha pai o kai fo ke mau ai mau tu ko to one pe ako ha ke o fai pe ko ta o ma se lu pe ko hi ko to one pe ma fo ke mai mo ku ho sa ta o fai te ita ya apei ko ha me ko ke ilo pe ko ha pai au ka ke hiti ha pai pe au si aki lau no na fai te no pe kauma ai wa robin tu ko no pe ke kau mata pule ono ko to kau ta ke si si kau vai kau tau regare kau finei kau tua nau hopo mai wale fai tapu ke taka ke tau fatongia o koe ai me amani tau to'o ai ki historia mo ka lo wapita to ko ai hono hofiko a hule inuku o fu kau o matu aki feitu weni ale ohi kau to au pito ai feitu oni pero ko ai famola wa mai mo na fu fe au pito o hofi ko tu bo lati ai kai nga ko fu ko tau fe ka ko na hu inu ko pe si o pe ko ai kau be ki tau e I he kolo tau koe ni
hange o ku hange ta vai vai ya ang fatapu ai o fai fe ka bito ai o ene afio shas tu go ro ki mani ka nga followa pe na ule le hange ko fatapu pe ko na ule ko ya pe fa le ki ta hi pe ko ta hi ta fa to he to pau ke fai hola ki ta fa ki ko ki va tu kana ikai to talo koe na kai na watu peneo na nau to si na kau e nau talo o e nau manio ke ho ke whakatapu ke lava ke whakahawhia e kai ngā koe ni o toi e ngou e anga koe ni e whewheka hono kumi mai ki nau to e mālohe atu kōua ki pe koe le hono ngahi lea koe taimi koe o ku mahua e whonua wao tupu e kua mahu e whonua ka e taimi tatau pe hoko ia koe nofo anga malu ai hola mai hangu whatapu a sikai ngani mungu kana i kai a wao tupu e kino pere koe te wiloi pe whewhe takai ngai nuku e taimi koe ia pera toku aku haua i tō e rea ia wao tuku o hinga e ku mahu e whonua me o toa pe uta talo ko e kape e lawai ai tō e rea ko ia ko e tafu ke mea whawhiawhia i he tau whenga ki tau ki te e historia wao tuku no one actually knows how we feel rea what we can more or less say something about. We need to say something. We are all Wahotupans. And I can perhaps say a little bit of it. Ko Wahotupu, ko taimi ko kua whaai to kua, ai matata he o wātu. Ko waite ai ngai wā awai. E te aloa ki te matangi. Taimi ko unonga le stu mari le. Taime ko ho ana tura katoki whakateka hange whatapu ai wao ke kai tohe whaitu ene ai ka koe mea whakawhiawhia he utu upe wao koni they are there and they still be there pang mawinga rewa ai rea wao tu leo mo pepe ko whe matangi leo mo pe ko hau e matangi mefe leo moko e matangi leo moko benefela e matangi tapu tu pegi wao oktuma very still and still there now and forever I believe koe koe maui mai o tau o tau lama kena whonua. Ka o tauranga, o lava, ai ki whare tauranga. We only feel there are a lot of out there. There are few over there. We need to get them inside the house with us. Kaya lava leo ki tau alfata. Koe kore ia pōpani. We all need to bring them together into the house, a house for us, a house for all of our two people. Malo ki he Presteni, onde ai o tupo tau tala whawhiroa ki o e whiawhini, ka koe wāku ueni, lawe ke Presteni, ka kōtui wa pōani, o tau whia kai o ke ki asi te ua wāku. Koe a kō kore heni ki he whaiwhikau mālolo, ki ne tāpoki ai mea tokoni u tau tāri o whāmong ki ai, e a Tokisev, Maireva, Kalapun, ka tau tukoko atu, alo. Alo, Oe angai, oe mako, e
presidente o Australia. Ia mātou. Koe mau e nia mai kiwi. Mō toki hanga pē e mō tolo ana naisa e mō bete. Tō rahi e whainga i tau tolo ki tā mak. E ni mak ke ke. O whamalo te isi. E whahoko mai. Koutui koe no pere. E ingoa koe ni. Koutou peke ai. Whai ane mea. Whahoko mai ka. Tolo. Amai ma. Fitati ho maula mari e kolo e mo ui ku te tāko. Whamalo anu ke kurupona na te tuku mai ke oko ko ma tāki ki. E āko mahu inga koe. Ai aha ko whakatunto e tanaka whakahoko ia. Kumanaki ke mau ai kei nana o me koi o te uhi o maulari anga koe o mahi malo toa te hoko e ahoro. La Maria hoping ki mescam aí foi a cor a cor mas na hinima ko bem na cor na hinima ofa ko bem na calma e foi tudo o cor é a fior pouco mais o fio pouco mais todo quando Nabi ke mau awak ya betul. Lukuya malu ya itu sino. Baby ya itu mau itu masih nama nama ni. Kekenapa pun ini kahuna. Jesus Christ, oh my baby. Amen. Mereka, kita pergi metropoli, kilo ignore. So while we waiting for our entree to be served, I'll ask the band to play us one item for us, and I'll ask everyone just warm up and get ready for the long night we have to celebrate. So let's the band play, and I ask the staff to start serving the entree for everyone. Thank you. And please, if you want to use the door, then you use the exit behind the hall, and please don't use this one in the front. Yeah. Thank you. Você
tātou noa pē i tō mui e Kolama. Ia, ei katau, tāma, tahini pē ai se kapani whai whakau whai whatongia e whaitua, whaalanga ki aho, e ngai koloa. Ia, tahini ia, e toa tau koloa, e ino kere, e awa tui whakanoa. Tahini ko ia, mea e ino kere, whakaamatu pē ke tau teu ke pōkalama hoko koe tariui whakawhamiri. Nai whai whakaukau ke tau kere pē ngai te mire, ka mahi noe ni teke māu e whanofu ai komiti, pēa kukore atu te tau whenga ke tupe ke māme. Pe tau tariui whakawhamiri, pēa hange kau mō mea ai, koe tau te kōfua whakatahataha mai eni, ai kau vātu mo tua fuoroa, kau vātu, nau nofi vātu i e ngai ahoni. Pea, me tau tariui whakawhamiri e anga pehen. Kore ka te kotolo ke mō tauhi mai, ai whaunga koe ni ke tau wāme, te ui atu pea ngahi te whito i whamiri la lahi. Pea koe ui koe ia tā peo mō whasi, o mea mai ki loto tai koe ia. Ka mō kātaki te teo hatokotaha, e whai atu kai ki whawhehui, e anga tu e whamiri koe ia e tau ki kolo. Koe ia mō whakaukau i taimini, ko whenga i te whitoi whamiri koe o kau ki ai. E ui atu pia kai aha whamiri, e tau bia mo kātaka whamore more, na ke mea mai o whakahoko mai, kai whakakata tau whatongia koe a whamiri, tau whakakata katoa, kai ngahi whamiri. Whamanata pe, koe ui whakawhamiri la lahi, koe whamiri koe te tamai, koe atu te mui mui ki ai. Nā ahani hia e ui atu whamiri whae, ka mō mea, ka mō mō toki ai kātaki, tau tau i tau nganga whakafonua, tau nganga whatonga, koe whamiri o tau mai, o ngā whamiri a lalaki te kau ki ai. Koe ia whaotau me tokoni, mō te teo, i tei me whaeran whako, kore whamuri mōre atu, ka tau mea whamiri, koe te whai whamiri pātu, e tariu koe ni kātaki, mai o te tawatai na mea mai e whakako mai o tau lawa pakai o tua kia i mea mai e tino pere ke o tai ngā mea lawa to e whio mai o mea o tau māo ia te māo. E kore o tā mea tā mawhasu te i tu mai kau e whine e nau ki whāwhā. Tā mawhasu te ki mawe whāme a me.
Omoa, please. No. Isa, neulau eu, kakala. Tau leva, que kalau tau kohule, halasia le, to fao le. Isa, ai vai si ota, vai makan, di sini ya. Dapat kiri makan. Pagkataku, kaya iki, tuibag ano, no pere tuibag ano, pehekya, pehekti. Ropini, di ba ano? Kaya ta, kifay kifatongia kohen. Kohen kome amay, pangabo ko na di ba ano? Kasoten, ako na utol wen tahaw atol farima. Upas-pas magyay. Ne kofere akeke. Pako na ube amay pe, pagalang langi keke wala ho. Que imagino, Koriku, pupuapuhi, magalisingia, na ipeho no keke. Leon ko to kung ay ko kapoke ke parang di tagbing. Pag tao siya mo hakay lang tao. Kay ako, pagpagalan lagi. Kay aha ba tute ina to sene asteria. Kofe ki kolo ta ino. Ko ta o mai. Aha fu kontinente ko. Pagabalo tu. Eki, no pwede bakano. Lopini, bakano. Komomea, falanyani mai ketaria. Asikoi na hoya tu. Koi ai. Te tau kamata pehekeke. For all people ano and Lady Ropini, grandson and granddaughter. Kohi ba yung birthday? Tamea, o ay musyo. Kaya tayo yung kumulta. Kaya mo kayo birthday, tapos birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Abu. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Abu. Bome atuan, bome anak. Kau fakatapua itu, kau fakatapua. Kaya tahu di sini mau tuan. Kentonia, kau yang kau ini. Ramai mana tu yang mau ini? Hukuma, kai mana lo? Kau tahu apa? Yang nunggu, kau tahu kau hukum. Hasilnya, untuk faham ni, aku tahu fakta yang aku ini. Heme amai, ayat kita opere, ofat kita fakta lagi, kita fakta
i no pere tu va lo ya pehe ke tahi de koleti robini tu va lo o muatu kata o ke ahoni pamo ki ko fa nani ko tongi ai ko opuna opuna ki samsoni manu pero ngai pada tu ke ko dali no ko api na saya ko no papata ko no lama así tu ma fa ai ko la puria tu kaya ko pa sa ki pikira ko ni o tongi ko ma lo to ke ma tari asa tongi ko ma fa la mena yo ko ni ko ko fa la nani ko sa mo ku mi pa mo afia ki asa tu ban pe ki ke ta ma fa tu fa pe mo no ki ko fa ka nani ko fa ki ka paparan ko ya ta me ta ka ma filo Afio a tau tahai o tua I o tau bloko tonga. A kore be mua ke uhu whanga he talamalu e whanua.
Kamanga i tala whakatap kotoa pe kua whaki. Me malmalo e whare koe ni. Ka tā mua ke whakahoko atu e i whatongia ukona kita ki ai. Kauna ki me o ko tūka whakawhitai ma whamalo ki he tui e lani. E ne ki whakoloa tau tō ka inga. Ai mau i o tau au sia ai hoa koe ni. Ko tui koe ngai aho nei whai pe e palani ki ai. Ka ne o ngai mea ku hoko. O whakahoko mai. Ka ko tui o tonu pe ke tau whawhitai. Mo whamalo ia. E ka whakatutu ia e na whio. O ko whima me ke whakahoko atu. Ka tahe ngahi ka venga mahu inga. E o ke inga aue i he potunga aue ako. Pea nau hoko mai ki ofisi o kaunga tama ki he whatongia koe ofisa ako maulunga i he tawhaaki o e tautupu sipoti mo unganga whaafonua. Pagataha ngahi mea nai whai kohono whotutu ai ngahi mea whaafonua pake ngahi tala whaafonua mahu inga. Pagataha ngahi kawe inga nai o mai ke whai halawi ki ai o ka whikumi ki ai ai whai kawe i koula ko mea pēne tala mai. Pēna whikau mai ke whai hawhetutaki ki are haa uri vai vai. Pēna whai ai hawhetutaki ki ai ka ko mea ne whakahaa mai e le haa uri o kupau ke mau e ngofua me he tama tui whare ua. Pēna whai pe ai ngāwe ki ai pēna mai e mawhai. Pea o lere atu mami ki motua ofisa pe potu ngāwe o whai anu whakaike eke are haa uri. O toki mahino ki au kia te au koe whai ka wei koula. Koe whai ka wei koula a tupo uluaki moe otua. Koe tala ia nai tuku mai ke whai ake ngā aue ai whonua, pure anga, siasi, whaneri, kaka whakaluku fuai. Pēnei whakahaa kia whare ka ono, ke ne whakahoko whatongia koe ni. Tala ki hau iki, ko hi ka nau toki whakahoko ko nau takitaha ka inga. Urua ki, koe whaka-apa-apa. First one, respect. Pea ko tui, ko mahina peka ki tau tolu, ai whaka-apa-apa. Ki he tau tamai, mai tau whae. Koe whaka-apa-apa, ai tunga ane, ki he tuwhewhine. Ko whaka-apa-apa, kia ki nau tolu, o ki o maalunga, ki he kau whaise kau. Ko ere awhio, moi no pere, te pehebe ke tau mātua. Ua ke loto tō. O mahuinga au pito. Ke whakapapai a ki nau tōru. Anga whakatō ki lala. Ko mea beku o si a koe peki tau tōru. Toki whakalahi, tōlu, tauhi maha. O ku mahu inga au pito, pātu. Ko tau tōlu koe tau whādiri, koe nofa e ka inga. Ka pāle whakafoki o mumaratu ki ane afi. Na tau ngahi pe e tau ki mea le rei taha pe he sāpate ke whuaki ko tau kau ngaha pe. Paka mea ta tau pe o whuaki mai.
E ko mere rei tala mai he o tua ke tare kahi ofa. E koe ofa, pa ke toi fuaki pe, ai ofa ko ia kia nau tō. A fe fuaki aki. Pa ko tui ka pau e apu mo manatu ke ane afi. Ko me a pe ia na tau whai. Kau kai ki kei whai ia e ahon. Aia, koe mea ia, koe ai mamahi I mea. O kui paparangi koe patriotism. Ho mamahi, ho wātuu. Koe kāinga me totore taha. Mamahi ho tonga. Mamahi ho siasi, mamahi ho whamiri, kono hinga ia. Aia uri mātoro koe ni o kui kai ke nau furea whakatonga. Uraki, first one, respect. Second one, humility, be humble. Third one, reciprocity. Reciprocity. So the art of giving and receiving. Don't receive all the time, but at the same time you give. So we as Batum people, we don't receive all the time. Sometimes we have to give. If somebody loves you, you love them back. Amen. And I think each and every one of us, we go to Bible study, Sunday school, we learn all these things. But nowadays, we don't do that. Maybe it's time that we should remember our autonomous. The greatest of them all is love. Koe ofa. Ngai ahoni koe ke tau te ai me koe ofa aki. Koe mea tau pehea hinga hea o ni. Koe ke tau kei mau e loto tō. Tau bebe ta tō, tau poto angi ki tau tō. Tau maulunga angi ki tau tō. O koe ke aha mea koe te whe tokai aki. Mātū, ko tau tōru, koe whe kāinga pēta. Ai ke tau mamahi o tau wātu. E koe mea uhinga ke atu po uraki, whakahoko ai kawe koula moe otua. E koe mea ea te tau rerei ai, koe mea te tau sai ai, koe mea te tau tolonga ai. Koe hamea koe hauni. Kai ki hata haite me practicing ai mea koe. Koe mea ea tau he ai, koe mea ea tau wātau ai, tau longoa ai. E koe ke tau ai whai kawe koula koe. O wange me koe te kau e hongo furu. Nei kai ke tau he Israeli. Koe kakai o unau hori. Tai fie maari. Maha koe mena hingai ke nau toi. Takatai e he toa wha tau e whanoa. Ai ke ua ti tau takatakai. Pea fie mahu e tau tui. E tō taha pe tō taha nane whakahau ki tau tolu. O toi mai whenga maari ke tau toi whakarerei ange, tau pahaa. Moho tau otua. Koe pekia si suklaisi he kolosi. Hange koe whaafono koe, whaatana pe koe whaafono koe ne whai nuku. Ai ke tatau ho emin wholalahi koe whalelotu, ke tatau ho mea koe whaitua. Pe koe o senge aho. O kei whai pe wālau. Lau I mai whini motua koe. Ko ke mai whanau koe me whanau koe. Ai ki tau tolu, wātu ke tau kehe ai.
O tau hao ke whanua koe ni ko tau kume whainga maari e. Pea tau whenga ke ua e tuku hawātu ke tuku hausia. Tau tokanga ki ai. Ka pau na ko wātu pe tau iai sai. Ka tau mai o he mai ke whanua koe ni. Ka tau ofa mai wātu o tau ngāwe whakataka. Mau nofo merino. Mau nofo wheo haki. Mau nofo wheo fofani. Te koe mea e ake tau whanau mea ki tau tolu. Te ka pau te mau nofo pe heni pe o whekei gei. Koe mea pe ia e ake whanau. Tau ngāwe e ofa mai e whanua koe ni. Mai e tau ngāwe, mai e tau wahenga mālolo. O kulahe ngahi whainga māri e he whanua. Ka mau ngāwe lere ake, ngahi whainga māri e putuku mai e asireria ka ki tau tolu vātu. Ka ua o mai e mea ma tau whaisio sio whaki. Tau whai ha ngāwe lere mai tau whanau. Ka tuku e tau whanau ke ake me he ngai mea koe ia. Ka pau hei kai ki tau whaha mea lere, ko mea pe whai, koe paraparema, ki tau mahu amui. Ko whalahi a bete ke komiti, ai whai e ho tau aho koe ni, ko mea lere. Ko mea lere, ko hi, kai aha aho tau hoko ato whai e tau kātonga ki bātu, ange whanau ke tau sio ke tupu anga. Tau whoki ki api, e ko mea lere ke tau whoki, ai bino tau whoki ki api. Ka ua te tau whunofo fuoloa he ni, tau wale ko wahanoanga. Te koe wātu o ko ofalahi api toka mauton, o whamalo atu ke komiti, o totua mea koe ni, he peki nusila malo api ko mu whenga mai. E toi sae ka pau hao mo Amerika. Nau tōlahi meo tau kakai he ngahi wahi whanua māmani. E ko tui koe mea lerei e tau whiohi. E ko tui mahalo ke gabea whainga motoko moto wheloa ke. O whakambe wātu. Kui heina tui pakano. E koe ne whakamoko puna, koe ne whanau, ki mau tōru. Mori pe e ngahi tara, a tau o hure. Ka kohi ko ti whakanona ne tare lotu. Tena e turi a tui whakano viriami, vai a mataere pea mei nukunuku, kohi ko ne tare lotu, turi e haha pea, te a moe ka inga nukunuku. Oga ti wano tari ke se astu po uruaki. Na nao mai lewa o whaka auha ai kolo tau. Na wholofola e mea whio ke ti wano ka hane whimau ki whai ki eni. Oua e te tuku hamua mohe. Ko ne tai hone ni wake ua te tuku hamua mohe ko hi ke whaka auha. Ke ua te ia ka kai tai lotu. Ka ake hahuri o kusai. Ka kofa malo ia pehe koe ngā kei monu ia whare ki wano api hau. Ko e tari e lotu. Ka ko ilo pe, nai ofange pe, ko ilo pe nai ofange kangadai ki wātu inokuno. E nai awe a whahinga ki homa, e ko hi ko ti whakano mo maia, na tamai tawha e taha i a unkisia, pia batui ka no polo no tō. Lahi a ti whakano, baia, mo motu. Pabayanga ia, ko mo motu haha resi. Na koe bayanga ia, no mau fotu po. E na rele pia bātu e o au, me whakahoko na apea ki fua mawha. Ka kohi he na tuat pe ke ngawe ake baia. Ka kua pe ke ta video ko si hou mai. Ko mea ia o ke whaia hano mahe e ngahi kofia. He ta peo i hono kofia. He ka pau e aha no pantry.
e lahe hopo. E na eo si fai e tuita tolu wafu, koe tamai a tuita koe ni. E as pai e ngahi mea koe ia pane whikau, e tupo whakafoki, ai ngahi resi sika. Te aua ai ke ilonga ngahi pahe, ngahi boundary, e fai e ke, fai longa. Ka koe ko mena, kata koe whakafoki pe ngahi, totongi koe ngahi resi tana e taha whetupu. Ka koe mea tau nofa e pe, tau tuka pe ke te mare e pe a baia. Ka koe ia wātu, pene a pe me whahinga na nāma ki wātu me inukuno. E taimi osi koe tau. E koe pe mahana ia, ko matapure ne whakanofa. Halo pe o ke whai whatongia ka tamato e ni. Ko tofi hano no whakanofa ko matapure. Ka te hoke tau ngai te me niku nau kailo ki nau tō. Ka ko waha nau whatongia, tawatake ngai mea peheni, koe apisia. E ko mea ia le whakafufunga ki tau tō. Whakahokoaki ki ngai kolo koe, o kumāpe, pēa ngai ne whakotutu, ai kai matu i wakato. Pai he taim ta tau, mo mo ngai tōnga kou whai, tau ngari kofi ko toa pē, ka koe hou iki. E wikai ke rea i hono kāinga. Ko mo whai ngahi mea koe ni, o ko wongo. Le koe ia, o kātaki wātu, tau whai mea wātu, kakai ala o fua. Maa ko whanki mea whakafoi tui pē, ka tau whoki mai ki api, ke whai mea au paheni ki ai, koe nofu ka kāi, tau nofu merino, tau whai mea, tau mea whia mea wātu. Ka ua te tau mai ki heri, pa tau waka whainga tō onga, ai ke whakamawa e wahe ki tau tō. E ko whalahe ata pito ki moto kai, ko whakampe ke tau mau hapo whia, ma hau kātoanga, tau wahe mai tau whanau, no tolu me kahi kolo ke he ko whamalo atu, ko mo tarire ngai whakaafi ko atu me he komiti, whatawange pe ke mo mau hapo e whia, ka tau kutuku he pōni, tau kutuku pe ke kalaisi, malo api. O malo ki e ignobere i ne tō tau koloa i pōni. E ko kore, ko e taimini ko hawhe hiwa. O kei toi lahe tau kolo kawama ke whai. Ko kore atu ke mo kātaka turituri mai ke taimi. Ko e whaamu koko, ko e tau ngahi tariu i whawhamiri. Ange koe nau whare ata ne nai, mo os whamao po opo, e ui atu pe tau ngahi whamiri ngalahi. Ko mo mea mai pe ki he ni o whai e hatotaha, ako whakahoko ki mou tolu, e a kapau waha mo whia, a mawhana whakahoko i pe e taipi ko ia, e te tau whakahoko atu koe ko kore ki e tāpea, o e DJ, ka taka tuk mai he tau whasi, o ki whamako whawhabiri hake kamata. Malo.
watu kita programa ko, kuimena kauma tua, aka komemore, kutiku tani ko mawina, sio hifadhi. Dia poni, kata ufufu afitabulaki ni karinga, ureku, ya kekahi tekoi family wahi, utui upegi fangati ongan. Dan koi yang kita faham kata denai, kuya te ngahi tekoi family wahi koi ni mo kata kita bagi loto, ataki o bea o fawakawe mai, mo bagi loto kai hokate tau. Pawe lama pe ke minit pe nima. Ya como lama me pe ki loto, koles ka taha ki ne tahoko ki moutolo, we anga tau tu di ba tu. Dai tai da tau ka ba mo mahana. Ya mo o vai pe sai we anga tau tu tu di e plangi da tau magi. Te foi family. Eu ia kokore ki he o koe ko to pe ki he ni ko whanau ko whakamahapuna. O samisa o te mano o pureiku, o kātaki, o lama mai ki kuani taimini. Kātaki, mawe mai, whanau, o whakamapuna, o samisa o te mano o pureiku, kātaki mai, e tu wani te mo ua he stala ne nai ke ki o whakamapuna, mawe mai, I he tu unga ko ia whanau mo whangamokopuna o ane whalesiu. Ko e whanau mo whangamokopuna o ane whalesiu mo kataki o mea ki onunga. Whanau mo whangamakapuna Waterhouse Kapuria mo kataki o mea ki onunga. Sana pia mo sama makapuna api ko maumamahi na sonjik tabake Samuel mo aki holeva mo kadaki o me aki olunga. Sana sama makapuna o eke mo kadaki o me aki olunga. Sana mo sama makapuna o Samson Imanu mo kataki o me aki atu ki olunga. Whakatula watu e ki Nobele. Ko e tuwhiwhine na e toko taha pe. Pe e kainata pe ne toko taha ka koe lahi taha aia. Ka hine wane whalesiu. Pe a mohonu whanga tuonga ane. Ko ki mautolu e whanau Ang sama makopuna o pureiku. Ko ki mautolu e ni mau iheni ke taliangi teke holangi tali hawhekau tua awha e kiati. Tue. Tahi maha mau fasi kata. Whanau ko sama makopuna pureiku ko tautolu e. Oh
Sio saia ka mo meretonga finau, mo kataki o mea makiloto taimino, kataki o lao makiloto. Kataki mawe mai, whanau katoa pe a me whakamampuna sio saia, mo meretonga finau. Kataki makiloto taimini, mawe mai, mawe pitau taimi. Mawe mai. Kataki, ohai ne ngare. Te mo te petu waki na momoa. Ke uwhanga e whakatapu. Kai a tāpo. Ke uwhai e whakamatala ia te haa tīnau. Tui wakano, koe mea te pino hai nau toria koe o. Koe mea te masi koe mawhamiri masi vai nia. Koe lo tūpe kumilo ia nau tolu. Koe whangatau te hina whangawhae. Ia e lahi ko lapan. Ko e lahi ko te kine lahi ko moa. O kuia au ki ai. Ko te kahine ko siniwa me nupsila. Koe moko puna. Pea koe pika ua. Ko wari. Ko ameri ai ai. Koe ne whaka moko puna he. Pea koe pika tolu. Ko pensin finau. Utupu ai au. Ko au kentala o toka he pala. Pea koe sosu pai. Pea hoko ai. Bere finau. Ia e tamasiko ke pueri pa ke lava mai. Kini pia kono mari. Pea hoko ai. Ko familia. O pia sione ko koi hai au aseria. Sione pia ko te ma ka fine ko ali ka kono mai ko encima viva sa, tau viva sa. Pia familia ko na wa ke tau. Pala wa to tamu. Hoko si pe. Dai mai ya ko lo vai. Tapi ya kal. Tidak ko ini mo te pahamo ko puna. Kahoko ya. Ai pangato ko wa kaya ine mo tuwa ko manuta. Ya pe aseko. Ko kini mo tuwa ko tayo pa. Mo me amai ko ke me amai ho weti ma pa e ya ke la mo to. Ya mo se tira ya ya. Ai se a pure mo ai sa. Ko e ha ko ha ni ka ka ke fine. Ka ko mo tanu ko to ape na to di ba to to ko fito pe fine. Si a lo pe no na te hina ai o ai na ba ka te ka o ko ke on pe ba to tanu ba. Ba ku ke me a pa mi ko di tanu pe pa pa e ba. Mo ve de ma ku ata mata ai la. Ko pa mi ke ni. Ko ya ku ke le ba ke pa mi di tu to ko la ile. Ma fie fia me a da ko ma. Koe mau me a o vai si o a koe ni ma au ke pai a tapu ha koe lore amore mo koe pa ta ha ta fasi ta fai pa ke kia pa e si o si pa finau finau
kautawi paanga e komiti mo kataki mai o mahoko mo ngawe kataki ke family o pana o puna o Paula Fiu pe o Daniela Bay mo kataki o pe mai kwani pana o puna o Paula Fiu mata o tai pe ya Daniela Bay ataka mo to ko ke na ataka mo pai ko to ni ke beki ya pero más como el kai na de la maka Lord, do you want to know? Oh, God, your family to a point. Koi ne whakapuna o Israel, upua. Whakapuna o Paula Fiu. Whakapuna o Daniela Bay. Koi whakaikuia. Oi Fiu koi Bay. Kene ai. Moha i toi ke whalawa. O kinau tōko toai. O toi. E whanua na ome. Koe whanua mau tawhia. E hua kau koe hoi. Koe ta angai. Nā ne tuku atu ke whetuna. Koe ne paia he otu. Te koe mele o kui loa ki kāna koe. Whakamopuna koe. Tui wano. Koe ni ono kotoa. Ai ki whakamopuna mo whanau toi mui mai. Ie whanonga i ste. Tua oho e ki atu. Tā mai ha whasi. Tuki tuki ke eno a eno oa, no me siga la vida.
pupua, o koe peo lao te wapeni, ka mo pupua o e lai te koe ni o pupua mo kataka mea mai ki roto, o mea tia ko e ki, mea tawhilongaki, mo whiloaki ka mai kainga, me wāku, kataka i aha whanau, mga puna, uruaki ua, pe polo, a pupua, kataki o kawa mai ki roto i taipini. Kataki, yo kawa pepe, kapukoka, kataki mai, kawa pepe, Long tu bakano, kauma, lady Robin tu bakano. Kada mau kau kau kan, mau kau kata, oh baru. Kau baru kau kimua, kau linta, kau kalah. Kau mana mau tu kata, bawa ke jalan. Koe mau yokotaki mo wadu, koe kui, koe siosi, whampo. Koe siosi, koe he tangata eri, ko tako pau, whampo, me mawawalahi, koe mokoponawa, ko ulokala uai. Koe ne pine eri, a siosi whampo, ko mele mahulahu me watu ko mele mahulahu ko ene tangata eki ko pita ubu kapane fine eki ko mata tuya me kwaba eki no bere yohano ko sio ko kau ini itu waktu nanau utara o fau kefiri esio perikoka foha o uraki konsera Britania ki tonga ko no inga Joshua koka kono san kono foha a William Walker koka na ilo ko perikoka no fa que le fili a sios para o meri bato te ngata e no be na vai ka ho kwa o kia i mo atama tu ta fácil fa video kwa e no be
se le afu mo se ni klupe afu mo iheni o kataki o lama ki lotoni taimini o me akia ia i kono pere te a mo whiloa ka mo tainga kataki o lama i taimini whanau ka whawakuna o se le afu me a mo se ni klupe ai a keli whanau te vita afu ka rai taha aia ka mawha pere afu kataki o kena hei lala o whanau mo kataki me taimini we whanau e ka roto mo ua na lala mai mo kataki mai he taimini e mea kai no pere mo whiwaka me kainga o kataki pasadi mai a whanau me whanau o se le afu pia o se ni lupe afu Tapu peamo tui wakano. Te uo whakatulo watu i he tala whakatapu kakato o whanua mo lotu. Mai ata mo whine motua tuani ke whakakato ai whatongia ko lawe monu ai he efi a whini whakakoloa ko eni. Na amau tutupu hake pe i bātuu i he ongo mātua o sione afu o seini lupe afu. Ko lahi taha i he whanau a sione afu o seini lupe afu ko te vita tu yonuku afu. Pe amari a te vita tu yonuku afu ke hala mga ano babao ke tawata tonga ko ofefine o paya tonga o fale masiva tonga ko te vita tu o luku afu mo tawata tonga afu ne iai e ne whanau e toko nima ko toko tolu fefine mo toko ua tangata ko lahi taha, ko loto mo ua ki pulotu aku, loto aniu. Ko ofe fine au, ko loto mo ua ki pulotu aku, loto aniu. Siuta. Ko lahi taha ia i he whanau a te rita aku. Te hoko whika ua ko luatangi aku kai. Tika tolu ko asima veti aku i Amerika. Tika wha ko lanitoni aku i Australia. Te ko CCE ko seini lupe aku mohulamu o kusipekia. Ko loto mo ua ki pulotu aku pe lahi tahaia i he whanau o te vita tu yonuku aku. Biane simari Biane tau Fapulotu fatai loto aniu mei maafanga homa Tonga taku Biau biaya na whanau E toko hiva Ono fefine tolu tangata Ko tau Fapulotu fatai loto aniu mo loto mo ua Na nasipo ko tu e kisiasi katolika i batu I he tahahiva I he uafe hongo fulu na ke sihufia Ufi ai whare lotu O batu Dea ko si malo na malo lo I Sanuari a hofitu Wafe tahawa
Okay. Ko whakamatala te kau aki mo loto mo ua. Ko loto mo ua o nei toki hoko sia e ne tau fitungo fulu mani ma i he tau ko o si te au mo ui lele i te o noko pe kere kere o eike tui wakano i wātuku. O ne hoko sia o ne si hoko i atu ai patongia o ne tuku mai kiai i sias katolika. O ko i heni o vefine o loto mo ua te amoe whanau mo i whangamokopuna ka teke pohalahi o lantoni o amalani maua mai katoa mai kiheni ke si kau ngā fia fia i he aho o e whonua na tau tuku ake ai. Maloa pito tua o whātu. Thank you. Anana koe whātu. Therefore,
roa. Ai whanau I te ia o kolo. O kuwhia whia e whamiri koi e whiwi. E kau mai e tamai ai ki. Ke mamana ki ai. O kui kai. Kai o mai. Ke pehe. Sani tua. Koi mate aki I hofondua. Ai whia. I kai ai haa manaki. E ai ha tangata batu. O lea sea. Ai tangata. Ai walapi. E whanua o Australia. Koe tawa oe. Ko noi noa. O sila tolu latu. O latu. Koe ne tangata iki. O sare silatu. Koe ne whine iki. Ene whine iki. O seloni kaukei aho. Latu. O latu. Lema ai malana kautaka watu. Feliz, feliz, feliz,
Família Obama Office, Vicente Office,
Ngataki o ora te koto. Lama mai tai. Lama mai ko ko me family o Wao Isa ofisi, Vicente ofisi. Ya be ya afmoa, aku define ya kata mai o montai mien. O me akia no tere ya o peruan sa montai na ran. Wabe Lord, maybe that we will know. Kaya tayo mo if I pay ito ay my family. Kaya nga ito kikain na siya magtubuhay. Kaya kahit aha, sabihin mo doon ako ng oras mo. Kaya whanawa mua kong mōpuna o wha mai mea mai he tau awa awa he pōn whanawa he nere moara o wha mōpuna o mea mai tangata koe ko Virisei office whanau o mōpuna o lawa mai Kuroa pe bea mo kipon tangata koe ko tanga hoi koe wahaia o mautupuai pea seru e mai ai ai kaingai o mauai ai tangata koe lo whao a o amihuti te whise kuatawaka hake he mo unga hifo he te rea o kumi ki he wao tuku te sela moala lo peti moko fisi ke rea maka fefi roa tu be moe ho wiki ko uhiki au o ke rea maka fefi fo morea ko kere maka fefile o sera whakataworo moala lo peki moikaina loa i he whiawhi whamarimorea ma o mai whamauinga o mea mai pea ke whumakaini na ke whoake mamatupuai la vea ki kainga koni umaka koe nai tupuai o a umai ka sela kere a maka whiwhi Pokore mole tui wakano koe uhiki au o kere a maka whiwhi o ku ngata bia I tonga kai I asere I kou pehe te uko a kere a maka whiwhi Pokore mole a kou na whimatamu Ko maume a mai, o kia I ki tek Pe ko hono whakarea pehe Ko tek ki, toro te ha Ko hono kahoa, toro te ha Pe ko hono fisi, toro peta Ko koro mori ki ko wiki na pehe ko whi magamu Ka mau ki whakakahoa tau ki Paulane mo no tale mau tu ko itonga ke mau ofi ke ho we mau ki yo o mai ko ki he mau ha wa si kai na la mo ke mau ofi kai fo mo le proa ofa mai ko fe fini ko le aga fo ka ho ko si mo ko ku na ya sa o maria la ofa mai fe fini me a o fo ka ho a fe fini Tau puna Roa doi
Mo koe osi koe whakahoa, ko mō tolu koe ni. O eiki, o waitora ni manoa he koe mautaru ngai. O mō tolu tu koe na kai ki hase ni te to e konga api. Malo, au watu ia o whalahe ka di mō tolu. Ka ihe bon TJ on the floor, ai hao kuseni, ma pare kotoa whamiri puha. TJ? Como una o militoni. Mokopuna o si saia final. Mokopuna o se viu da ato palaonga.
Malo mau lau whainga maari e. I he mau kau o katoa ngā e kino pe. Mau pakonga tu e ofa da me ngā kui. Kau ngā manga matua ko nau toka pe. I e krea maka. Hange pe ko e malangana whai e ko talamano atu kating moa. Patangia ko toa pe o whai e ahoni o na whaka maopo opo ki mautolo ke mauta o mapuke ho whala maopo ki mautolo la moni pe ai palovea pe United we stand battle, divided we fall. Let's stand up, hold hands, get together, and go here, go down, divided, everything will fall. But when we stand united in Christ, all of us will stand strong and courageous. Ke whai e whatangia o mautu au whātu. Tā mai wha mautu koi whas. Hello. O kiheni e whanau mo e whamarapuna o mantapu. O koe o ke lawe ki he whine koe ni mantapu kiheni e whanau mo e whamarapuna mo kātaki mai ki watoni. Mea ki ai ho e ki, mea mo mo whino aki, mea mo i kāinga mātu u. O tui ke tolahi kāinga mātu u o kai ke nao. Mea e o lawe e Pānau me whamakapuna koe ni, kore atu ke mo lama mai ki otoni, e tau whilo aki e rewa, e koe kāi ngā, me uhi ngai e tau katataha ko ni, e whilo ngaki e kāi ngā. Kataki mai while toa, o wāwāwebe, Malo o maulele, ka te asia e koe afu koe ni. Ko e whakamokupuna ki mautolo o manutapu, ko e tupa manutapu, me whine eki ko sala, pe aku mō mea i mea mo tonto ko lahi ki hena. Ko whakawharara kia where toa he ko where tona e tupaki i wātu u, ka ko matau teke pia ene mea ko lau koe whainga maria, no whakamai whainga maria koe ni mo oku.
Ko e kau whanau pe ai whahokatu mau ki whamiri. Ko manutapu nei ai nei whanau. Ko e lahitaha i whanau a manutapu. Ko e whine motua. Ko vea tua koi. Ia sa tua tema tau pea ko whanau ia a vea. Hoko ai tata eiki ko tau sa. Hoko ai whine eiki. Ko e seta pāhulu, ko sisi tahau i whanau e seta pāhulu. O kia e whine motua lahi ai ko atu. O kia ia sio saia putangata lahi ko ino tu atoni mua ia tau tolu. Ia e moe motu ai ko whaikina saafi. Ko mama watu ko pai de whanau ko henele saafi, amiria saafi. Kina tolkana rama mai me Nusila. Ko whanau ia motu ai tahu whanau a Mantapu. Kia whine eiki ko elasmei ka koe sisi taha i whanau a Mantapu. Ko whine eiki ko sentila malueke. No koe vātuu. Ko whanau wene uki ai tunga ane koe. Ia e mo pureiki. Ia e mo ai sake malueke. Ko whangamokopuna ia o Mantapu mau tuku hake ai. Pia neano pe ai mau kakai nga whetu kehe. Ka koe whonu ai o ku maulakau aki. He ku te takai holo kautara. Ai kolo o e te whae. Ko kolo ia o te whae te hake ai. Kai kei he ko whia. He ko inga. Nakai ke ufu ilo ia wai uhinga koe ti vātu. Ka o kalamai e moana whinau. Ko e whakai o sara. Koe kau whinau. Nai whine a sara. Kai tangata e kau whinau. Ko whia o kita whia mo mautolo i he kōkoi ni. Ka tawange pe ke tau whia totoa. I he tau whio te pōni pa ka tau kamatu. Ton pe ke tau ke whaputai. Pe kau wātu ki tau tolo. Ko whia pe tu te tau iai. Ton pe ke tau ngau i lei. Ke mahino ke wātu ki tau tolo. Tu au wha. Taha mai hama wha. Por favor, atu kapau koe
kamata fukene tau whenua ka whamiri. Ka kukore whamore ka pau i hena amnihi ka whangai whamiri o tau mea ia te pautolu ke ui a. O kātaki mai ki muani o whakahongu ki mautolu. Kātaki mau e loto tawataina o mea mai o lava mai ki muani o whakahongu atu ki mautolu ke tau whenua ki mahino ke kāinga peta tolu ki wātoku. Ka pau te kai ke hui ako e maratui e komiti ki mautolu. Tui me mahal ngari mahal Josefita Yo hoy Yo kadaki tama fasi kadaki o me apa fanga e fasi kadaki paso a pia pele, a pau que a reta alto. Oi que para alto está out there
sigo tu bagano. Ino pere tu bagano. Kai pe aki fia. Nasi kai patongia ane nai ke ki api ko tari noa. Pe to kia o mai fanga boko puna ia. La ko ha ko ngatu pao. Mo fie Maria kau lang atah tau fas. Kau hi henai awe tai ni wo kalama. Pe fai ta fatongia ke tu bakano mo le ti lo pini o te ke mo le mai. Pa ko ai ta mea. Mo fa mo le ko ta ma ki foi fas ke ba si fie. Pa ki la u mei api ko tari noa. Ko ki api na e. Si tu kuai te ma nga fa e. O la ta ko disia Maria mo. Kau habis tu hati yo. Kau dia ai kami dia losi. Nak beli awak yang kiwi ha. Nak beli awak beli batu. Kau dia ai. Asal ai bawa dua. Nak beli awak yang kita kalau bawa dua. Bersih. Ada nak song. Ada sih hati dia. Bersih tak. Ada nak.
Maria Musila e Teu. Maria Nusila mo kataki pas-pasi mai kau fai Nusila. Oh, mau. Dia mau kau sai Nusila apa mau ya aku. Atau isi ada mau fai. Oh,
mai fai ma musila Hafifia con la fahamu koni Halo mau musila Fatulong waktu, no pere tu bakano, o
katoa pe o ngā manu, o ngā whai a ngahi o ngā la o kau. Whiawhia. Ka mo kata whamole mole, te hamatutu e tau poro karama, ke whaka au ngai, a si whanau o punau langa mea, I he ngahi malaengu. Ulu aki, hange koia mo mea e ko kore atmeni, sila tolu mea ai ki mo anu. Please hurry it up. Turn around. Ia mahai o si poti, the kameo eki ko ni hange kono whakahoko na whai, current quality player. We also have Halo Tingata, current NFL multi-millionaire. He is Watu born, Watu proud. We also have Anthony Tuitawake, previous All Blacks, currently playing in France. Lotu Tauke Aho, currently based in France, Waratah player. We have a couple of videos which we will play consecutively. I'm not going to ask anybody to come up. We have two people that's here to represent all of you. We will play the videos from our talented, very talented Vātu'u young men, young women globally. Sila tolu o mawhamaloa kia te koe. Iho o lava mai, o whakatakato, whakafofongai, ai tō tupu Vātu'u o tuki mua he sipoti. Pai haki lea no, tala ofa, e pōpua ki tala manu ki o kainga, ka ula a, ai eki mau tofia no pere te parano. Grateful, sorry for Dongako, just speak English now. But I just want to thank everyone that came. Thank you to the family that I've met tonight. Thank you to the Vāpu people. Maloa, the way now. Just want to thank everyone that made it out here, and hope you guys had a good night. Thank you, Sila Tolo, mo kasi mai, I took you at Ihisipoti, kamufunga niyo Sila Tolo. Lato. Ogloto nga ihelaine, ato kita siwa Afitani, direct from Tonga, ko ofifine ni o siwa o peati, o imuani. Wang fai mali ko ni ki ofifine o siwa, te hamale wa whakahopa ta siwa, Dr. Siwa Lafitani, all the way from Tonga Eki. Hello, just want to thank you all on behalf of my father, Siwa Lafitani, holding this event. I want to thank Lotui Valoha and the Vātu'u committee for the award. Hope everyone has a good night. Salahi atu, malo. Siwa live from Tonga. Siwa, you're on. Malo. Korebeke ufanga tena katapu. Ako fatakwatu ya inoperative kanano kama Robin. Ako fatakwatu ki fara matapure. Kama kimokon kutobe. Kwa hivyo katupe aitala modu ofaranga tikuto. Me parece
Kamafo ke tokutni di bawah komiti kamata kultur kamata usaha yang berdoa elwa bareli ancal aku berdoa obliga yang kafu kalawa pada kafasta yang kami di bawah maru ay no pero kan me aku yo mau funa no peoi mai ko uma ai ko sama ko funa funa ya ko ato ke ka sa ke leta ko rini aku awaya kama ka ko ma api Wallahi mata itu hikayat dari Tuhan. Mau offer ayat, mau kali hari ini, bukan kerja yang suami, atau mau bagi komiti, yaitu hati hulungan nomor yang tujuan. Bukan lagi kerja tertofu alas kami, bukan. Itu budaya pemela seset sinaskan bukan. Itu budaya pemela seni bukan final. Itu budaya yang saya simak. Ia bukan lagi. Ada kenapa lagi? Você meteu, minha praia se deu, minha amor se deu. O bem a você que não vai que não podemos jogar na batu e renamor a mãe. Quando você quer a onda, botar na cara e que a mão do grupo, ona que botar na rua. Quando o senhor que não foi muito bom ao lado, o senhor que pintou que vai me cuidar da mão, da mulher. Quando você voltar que vai me cuidar, me chamar o família de apoio. Como nós família não me vai me cuidar. Quando eu tenho na live que não fumei que batu Kenapa konstitusi batu? Bosora asina norma komiti berkata dia di bawahnya tersengat kulturali. Bagi apa di hak muhafoko. Saya ini pasal sama penting nak doa di kawasan aku. Mau fazer uma corrida na Universidade de ABC, mau UPA, mau uma arma na Universidade Popular Australia, mau pegar na pegar na Universidade Católica Católica. Mas a o honorary fellow Universidade Católica que é a e o África Torui e o África Fana foi professor da University and the Curator for the Mathematical Economy. O que foi pela ria que eu falo e voltava no fogo que eu na rua. Kutokana kiweka utawala kwa furua oya kemetaumutu kiumumatua kametokana kiape ikukeiwahi akawaku kukaufaisikali kukamatata inahmarae kemeohake hokwa kefakumia kemawa ukiai okuikaika mataana ndio akokibatu portanto Fitu ou proprietar o furão ao pintor federal que está aqui para lá. Porque o que eu falo é que tem motor
wadawana bena ke noi mai ata mata iki mo fine iki kama ata kana tau me tau fine ko la kuya bena mamata he la o fa fo fa ma ko sai o ko ya ke te ko si ko ma mo ro pin o ko ofa ke para tu kama ta a to pe o fa ya Kataki, pagi video be ina tata na ki he tau whanau. Mau whenga be ki whakahopo watu ke mo akai mai ki ai, ke mo mamata mai ki he e tau whanau i ngahi tapa ki he ke he o mamani. Ko hili be ko ia, ko lava ia ai ki i konga polo kalama kueni, ko au whai kia. My Mihita CC as well as Sakefu. Hi Auntie, I apologize for Hello everyone and hi from the kingdom. My name is Christina Ngahifo Puleiku. I'm the eldest daughter of the Vaugame and Olivia Puleiku. I am the granddaughter of Sunia and Riki Halalilo. My father grew up in a family of 7, the eldest of 7, and of course my Mihita CC as well, Melissa Kefu. Hi Auntie, I apologize for sending my video this late. I studied in China. I did my bachelor's in teaching Chinese as a foreign language, my master's in contemporary and modern literature, and my PhD in human geography. I am now working in the Ministry of Finance and National Planning as a principal economist in the Project and Aid Management Division. May you all have a happy and great day. Bantu day kiai, doa ofa to Lord Bibagamo and Lady Robin, and ofa lahia to kaina. Till next time. Bye-bye. Hello everyone and hi from the kingdom. My name is Christina Ngahifo Puleiku. I'm the eldest of... Hello everyone and... Café do Inha, Sano Salo,
In 2016, 15-year-old Chimpo Seinuyuki represented New Zealand at the Rio Paralympic Games. But this was just the first step of what many recognise as a promising swimming career. I really want to be on that video one day, and I'm really happy to make my family proud. Everything they've done for me, not only in the beginning of my swimming career, but since the accident as well. Chimpo was hit by a speeding car at the age of 2 that resulted in a traumatic brain injury and left-side hemiplegia or paralysis. Her family was warned that she may never gain any mobility. Swimming was suggested as a form of therapy to help build her strength. I'm disabled, but I'm able to express myself through swimming. At the Rio Paralympic Games, Chimpo competed in the S9 category in freestyle and backstroke, outperforming all expectations by making it to the final of the 100-meter backstroke. Just being here makes me a bit more hungry for the next games as well. I can do way better and even get to the top sometimes. Young certificates at Brisbane and they wrote. Some of my achievements today are winning the 2016 Emerging Athlete of the Year Award, Counties Military Media Sportsman of the Year Award, ASB College's Player Athlete of the Year. I currently hold 8 New Zealand short course records and 6 New Zealand long course records, as well as being ranked 5th in the world. I was fortunate enough to be selected to represent New Zealand at the 2016 Rio Paralympic Games. It was an amazing experience and I'm grateful that my parents were able to be there to support me. Swimming has literally opened up a lot of doors for me. Being able to travel around the world doing what I love. I was in Germany about a month ago and I managed to qualify for the 2018 Gold Coast Milwaukee. I'm currently waiting for selection. The team will be announced around October. So fingers crossed I get selected to compete at the games next year. At the moment I am currently training for New Zealand secondary schools and New Zealand short course tests. I look forward to competing in Brisbane and the table. Before I go, I'd just like to make a quick shout out to all the people of Batoku, especially the fans, the Europeans and the Duhas. I hope you're all having a good night tonight, and happy Father's Day to all the fathers out there, especially to my dad. Hoku ieri mo patai kua ko neofi Fineasi de la Memi Kusila. E me taha ni tau whanau le whawhifonga ki tau toro e fia e koro o ne a ki e whawhifonga Kusila i e Spoti Olimpiki. Te alotong ki te teo mai a e taurunga ana uri wauta o kore ni o hai ko kama mai rea ai kau whawhifonga a taha me kau wholau. Pea o kore atu ki a Eliesa Halarilo o te lava mai me Amerika e kātaki o te uteu ki whawhifonga ai rea o kau wholau me tō hureanga kātaki Eliesa o te uteu mai hiri e taurunga ko ia a nā uri wakautā na ke whawhifonga ai rea ko ia kore ke DJ por whautamea tā matau whasi e taipepe e whaonga e o mai whasi ta koe e ria taurunga e whawhiawhia ai tawasia e ahu maui na koe ni malo
hiri pe taonga ko ia o kore atu kia Elia Sahamarino ne lava mai o whakafonga rea e kau whalau mi koprea mahalo. Ai si ale a furia o ende malongi alaka Bumataliru o kamafoa ayana Dori kie malatu o tuete kinata Si uma fua uta Veamo aho anilolo Sonne, he kouri moe aho, hala whakakahaka, kai no whakano nao, ka kua kauria e, whanau whare ki pako, wheko po i e televisone, naka e manatu, si whanai e si. Si malai esi doa tua kita mahata kai e loto moe whakakau tau pasani e tofoni koe tua e kahau Sila mau lai kata pergi pun ya Tataki kau mau koko, kau ni. Iya, tataki kau mai fasi kamera.
Mapu Tokela. Came here for a quick shout out to Vatu Day. I just want to say thank you to the Vatu community and organizers for putting this night together. I know it's been a lot of work, so thank you all of you guys for taking the time to give all of us sports people around the world notice to say a few words. So thank you very much for having us on here, for repping us. We are repping you guys here too. So my career, I started in Sydney, New South Wales Rotters from 2012 to 13. Soon after, I traveled to France, played in top league for a team called Grenoble from 2013 to 14. And soon after, I signed with another team called Orlick, but for Pro 2 competition. And I've been there ever since. So been in France for 5 years now. All is okay, all is good, life is good, thank God. This is my humble home. My son at school, my parents in school. But I want to say a quick shout out to all my Vatu brothers and sisters. If you're in the sporting industry or academics or anything that you're pursuing, urge you guys to keep working hard, support one another, more importantly to give praise to God all the time. So thank you very much, Robert, for this opportunity. And thank you all for your time. And I wish I was there to celebrate all my family and friends, but I'm there in spirit. So thank you all. Alobito, aloe. Malo ya wak menawanu fai ya beri ai talunga mafana ko fako ko fa memore pe na wala na ko talunga fa sie ka tau fango pe ki tau mo e poni wo te me mai ai tahine ko lobini ko mai kai nga me kire maka ko pe talunga ta poni yok famo puna to madik no pe ta ye bakoa ya koia tame te uma fasi ya taulunga ausia ya ni ta bomba ke proclama ko taulunga famo puna dik no pe ya morobi di kaho malo kata Oleh everybody. Kadaki beta mai pe ai fasi ko na monta nai beta ai fa tui mano kiu ai ise sa ko ya mi matangi apa mo ma ve tane io kadaki beta mai pe viola o se ina ko fa uia ai ei no pere ne perché hokia e ignovere uomini a fiestia e tareniti o taulau kawai ya tui makano kiu e tangata no pere a koe una ke iloa e whau hiwa e taha ia le whau hongoa maare taha kai haasi e whanua koe ho fisi o naunga wake a isa rei ka koe viola ia koe ni e taanga no pere kiu tui whakano koia korea tāma e whasikoia kai whai ai taurunga e whangopuna
We don't have any idea. It's important that we have to talk about it. At this point, we don't have the time to talk about it. So perhaps I can put forward our views to you, see what you think about it. We must make a decision tonight how we move forward. Tiene pehe, ekino pere tui pakano ka mahua pepe foki ile pai kau maha pai kau pepe ki kau finei moe kau tangan aiki o kana tolu ai atoki ang pokai pepe foki ile kau folau Eiti per New Zealand, per America, per Moldova. In time I have to say about it, and I need your decision. It is an easy decision because it's a matter of picking back your lunga or
hiki lima ua hiki lima ki ai. Pea koe kahao e whatongia o e aho kai ngā wātu. Ko osi whai ki ai a whakataha ai komiti o Australia. Pea ko honau loto e ki no pere tui wakano ke hiki ai whatongia ko ia ki he komiti a New Zealand. Pea te utua tu pere tapas ki ai. Katu mo ke ufie matamua, katu ke sio tu pe mi he ni tikini mai o buloto. Ke tau hi ke fatongia o kai nga watu ke tau afe tahawalo i he kai nga tonga i Okalani komoni komonima. Malo bito. Ek no verde bakano umahino ai loto e kaina. Pea i he tau kahau, ko whapapau ia ke whakatahau koe. Te tau tuku ai whatongia ke komiti Okalani i New Zealand. Pea ko kore heni ke sea ai komiti o kawatu i New Zealand whamola mea mai. Kanya mo pe homo si i New Zealand o na mo amana te mulawa ya Australia. Kagoya ngai o tiesia o koko. O pa pe ke tau hiki whatongia. Agua e whakaam. Ai ki no pere te ape ki komiti mo e kai ngā Australia. Hiki ki olunga. Ka te mau iai. Ke tariangi ka te motor. I tai mini te utuk ke sea koe ai komiti o wautu i New Zealand e whai ha ki lea nono. Whamalo atu ki he sea o e komiti a Australia. Te mo e whaki mai ai Patrick Manasira. Pea neo meo ku Manawa City sea because we are so tiny. But I can thank you, praise God. But I can assure you, if we are small in our being and our height, but we have got a big heart. But on holiday, I say, we are the All Blacks. Defeating the Wallabies. I go for Mao, Peter Mao, get our home in New Zealand. A walk with the man. Kamala, take no pay, come on. Dying for Lady Robin. The hanging when they are mine or hang if I buy New Zealand, no lawyer, my she's a Kiwi. But from our and Lady Robin, he mau take you got on her, it's out the house, Malo to our Malo pito este koi pokesea komiti kai nga watu o New Zealand pe o formalo pe mau fa ki he komiti mo tatongia ke tau kahau mau popo kakata kate motor kaya me aku mo to kama mai kate motor we are Russia. Because I me at the Maulawai. We will be there in New Zealand. Of course we will be there. All of us. Kita pamanato tau aho tau konoua kai nga watu i he kolome. Malo pito e kopere tape fogi ke kai nga ono koto atua whai. Kuwato ene popotu tau monu ke modol ke vinene o kai watu ene whawhala yatu me ki family and I wish you could have been there.
So sending our love. Bonjour, nous pouvons voir ethnie Samuel Tutawake. Ni wote mawalu na mawaya Mari qui est formé aussi là au Bayern na Lopeti. Pour le temps en français, alors les Nima pour le temps Bayern mais tingi au bout pour racing line 2. Pour votre pourquoi qui dans le monde de model qui est l'union européenne, what when I offer the key family and I wish we could have been there. So sending our love and love to everyone. Hello everybody, my name is Anthony Chris Toto. I am the grandson of Masi and Daniel Taku. And my parents are Filimonde and Toto Matoto. I am the second oldest of 6. I have 4 sisters and a young brother. They all reside in Auckland, New Zealand. I, however, have been living born in Europe, played the last 2 years in Spain, and now we will be playing in the UK. The past previous years for Spain, I have been part of the Tonga National Sevens, Tonga A, and just last year part of the UK squad. I probably haven't met any of you, or probably half of you all, but if you do come out always, please do give me a yell. Hope you all enjoy filming in, and shout out to you all. Enjoy your time together. Love you all.
cái chết chào cáo. Nuôi bên đầu là năm nhà nô từ nô Lady Robin nô qua tu nô bên bờ hồ ấy còn lâu lâu phải miền Bắc xuống đây có này nhiều và cái này thì còn là câu chuyện của team của mẹ của cái chuyện của bố bây giờ thì mũi đi phía nhiều và bây giờ khi nói thì con đều trên cũng có how about I offer ba thuốc yeah rồi total I offer ba thuốc thì ba thuốc đấy ba thuốc thì mà nghèo thì mà có au whakamalo pito kompeti moi lo pe pa que te ta no me ko facio mai mai di pa que kawai na que fe na que kawai e kompeti asa no ko no be wi na ba ki au sio que bete ko ala be pa ko ma wai ko ta mai Beh, un piccolo bebè con sciopè, ma che abbiamo? E camata per che noi torno. No, when you start something, you finish it. Maria Batu, e allora come sei? Stava sempre fuori da casa, ma dopo un minuto. Beh, fa malo che aveva tutto lo per volava mai morire. Ma mi ha fatto via, e non facciamo vedere lagi Facebook e Batu Day. I was very happy. This is a chance in a lifetime to meet all your people. You grew up, you haven't seen for 40 years, 50 years, God knows how long. And this is a chance, and I thought I'm not going to let this slip away. And here we are. Kaya kultura ke pramalo sa moto, fama mo beha ki Nusila ke kau eba kai. Ketau koi te ya te ya. Pramalo foka lotu mano demo Lady Robin como lama mai ke mau ki beha ko ni. Bukan no ia ko. Malo to papi. Malo ke bana ko foka ofa ko fai ko ni. Mo tanto mai ke estende fai le malo ni. Mai ya Tahu lagi yang boleh mau memang. Kalau via lagi terkeluar, ya lagi mau bola semua kita makan. Ayo tu jamai kita, lagi aku pergi, kita masuk keluar. Ayo logo, hari ini kita beli kain mesin. Aku format koi famalo kaya mau betul be amai tu mau keluar tu mata mak de fai mak bikinan tol de hai forma kau Tuhan fai ai langa kol langa tapi kau
kono kia makasingia. Por favor, por esta de koa o para o fasoke o koeli tono no mari fa mai. Porque pe a igno pere o fenga pe pai o mauere taha. Tau ia e feo fa aqui, tau ia peri no. Ya papa wa tono no Pantari ai anak dari kongre, kami tahu tu mau saya mau buka dia dia mau, dia pun sampai mau dia. Kalau ini semua malam kita kau malam hari, kau kiwi mungkin kau kiloi, saya macam ni kita kau ni lagi tay kata ni orang ni mau tay kadang aku apa mana lagi normal mungkin tay kau ni kerja apa kau main kau maaf sih tay pun ignorere malah kau apa malah kita malah fare Italia, facilità di cartone, fare bella o macchina normalmente questi obiettivi con cui kai na fai na ben na categoria e ma obiettivi leo mai toi sempre moia quando no quando ne tahabe ya kalau menunggu kita ko Kau malu mau buat offer kita, mahal tua, ya tinggal gede, ya ang, leh atau mana, faham okey, this dia, sini festival boleh, boleh, lot of flowers, boleh, tak baik, ya. Boleh berubah lagi. Por favor, boleh kalau malu, kita dah Boleh semua kita boleh buat kita. Ini waham motor, itu bego. Bego full kita ini fight.
Fia e mafata fia. We mamana to magu pala. E hamata ki mato tanga. E haman to kofinaro. E bangiro ya mafaya fakatao. E mamana anai kapwa anai nuria. E no pre mato ko ame kakyo obe. Kai na ofu ko ame te kawa. Kawa ka Now, we will for time, I don't want to do that. Praise our God. Amen. Hello. Gloria a Dios. Bukan itu rumah kita saya sama apa sendiri ngobrol dan malah yang mau di rumah. Ada di rumah. Dia udah saya sama apa di ngobrol. Bibi. Saka
I see you watching me, and I know for sure how feeling in mine. Somebody, somebody, darling, darling, darling. You never look at me, you wanna be with me. Hey, I know that you like me, gotta tell me. Don't be so shy, please, just let out mine. How can I want but I'm gonna lie. I don't know what you need if you love me. I know you want me, I know you need me. But I'm not here. I know you want me, I know you need me. But I'm not here. You came up to me and asked me for my hand. Babe, I can't believe it feel the same. I live all I'm talking, I'm thinking of sin now. And I say to myself, I'm fine, I'm not
sound my insistence in you. Good to be, good to be, good to be loved. Good to be, good to be loved. Good to be, good to be, good to be loved. Good to be, good to be loved. Good to be, good to be, good to be loved. Good to be, good to be loved. Good to be, good to be, good to be loved. Malong mo ba ta malong elo to mo. Thank you. Thank you. Wow, Thank you, Lola. Yeah, ik wil een beetje. Zo wel. Vaak, hè? Roos, blijf in. Thank you.